میں ضرور اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب دکھاتا۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، دس از ریئیکٹوپیڈیا، اور آج ہم ایک ایسا ویڈیو دیکھنے والے ہیں جو کہ کافی خطرناک ہے۔ سو دس از بیسکلی اباؤٹ کہ انسان جب مر جاتا ہے تو فرسٹ آف آل مرنے سے ہر کوئی انسان ڈرتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا پڑتا۔ سو یس، جب ایک انسان کو مرنے کے بعد قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، اس کے جو اگلے 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹوں کے دوران اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے اس ویڈیو کے اندر بتایا گیا ہے۔ So yes, that is the video we will be watching today, and yes, I'm very keen کہ اس ویڈیو کے اندر کیا کیا بتایا گیا ہے۔ So yes, without wasting any further time, let's get into the video and see کہ اس ویڈیو کے اندر کیا کیا دکھایا گیا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں ضرور اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب دکھاتا۔ دوستو، لیلۃ الدفن یا قبر کی پہلی رات وہ پہلی رات ہے کہ جب میت کو دفن کرتے ہیں۔ اسلامی لغت میں اس رات کی خصوصیات اور حوادث کے بارے میں بہت بحث ہوئی ہے۔ روایات کے بقول پہلی رات میت کے لیے بہت اہم رات ہے اور اس کے مختلف مراحل ہیں۔ سب سے پہلے فرشتے، جس کا نام رومان ہے، وہ اعمال نامہ دیکھنے کے لیے قبر میں داخل ہوگا، اور اس کے بعد دو فرشتے نکیر و منکر یا بشیر و مبشر اس شخص کے عقائد اور اعمال کے بارے میں سوال کریں گے۔ بعض اعمال جیسے کہ نماز، وحشت قبر میت کی ان سختیوں کو کم کرنے میں مدد کرے گی۔ قبر کی پہلی رات مومنوں کے لیے خوبصورت اور آرام دہ، اور کافروں اور بدکاروں کے لیے بہت سخت اور وحشتناک۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہر شخص یقین رکھتا ہے کہ اس سے دوچار ہونا، اس کا تلخ جام پینا ضروری ہے۔ یہ یقین ہر قسم کے کھٹکے اور شبہ سے بالاتر ہے، کیونکہ جب سے دنیا قائم ہے کسی نفس و جان نے موت سے چھٹکارا نہیں پایا ہے۔ کسی بھی جاندار کے جسم سے روح نکلنے اور جدا ہونے کا نام موت ہے۔ ہر انسان خواہ کسی بھی مذہب سے وابستہ ہو یا نہ ہو، یا اللہ یا غیر اللہ کو معبود مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس حقیقت کو ضرور تسلیم کرتا ہے کہ اس کی دنیاوی زندگی عارضی و فانی ہے۔ ایک روز سب کچھ چھوڑ کر اس کو موت کا تلخ جام پینا ہے۔ گویا موت زندگی کی ایک ایسی ریٹائرمنٹ ہے جس کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے، اور اس کے لیے ماہ و سال کی جو مدت مقرر ہے وہ غیر معلوم ہے۔ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ جب اتنی دور واپس آتے ہیں کہ ان کے جوتوں کی آواز میت سنتی رہتی ہے، دو فرشتے اس کے پاس آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور 3 سوالات کرتے ہیں۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر ان 3 سوالات کے جوابات صحیح دے دیے تو اس کی قبر میں 70 ہاتھ چاروں طرف وسعت کر دی جاتی ہے اور قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ دلہن کی طرح سو جا، اور اگر جوابات نہ دے سکا اور حیران و پریشانی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ میں نہیں جانتا، لوگ جو کہتے ہیں میں بھی وہی کہتا تھا، تو پھر زمین سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس پر تنگ ہو جاؤ۔ بس اس کے تنگ ہونے سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں اور قیامت تک اسے مختلف قسم کا عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو یا تم میں سے کسی ایک کو مرنے کے بعد قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ پلکوں کے نیلگو آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں۔ ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نکیر ہے۔ وہ دونوں اس میت سے پوچھتے ہیں کہ تو اس عظیم ہستی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ وہ شخص وہی بات کہتا ہے جو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور سچے رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور نور سے بھر دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے کہا جاتا ہے اطمینان و سکون سے سو جا۔ وہ کہتا ہے میں واپس آ کر گھر والوں کو بتاؤں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، نئی نویلی دلہن کی طرح سو جاؤ۔
जिसे घर वालों में से जो उसे महबूब तरीन होता है वही उठाता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला रोज़े महशर उसे उसकी ख्वाबगाह से उसी हाल में उठाएगा। और अगर वो शख्स मुनाफिक हो तो उन सवालात के जवाब में कहेगा, मैंने ऐसा ही कहा जैसा मैंने लोगों को कहते हुए सुना, मैं नहीं जानता वो सही था या फिर गलत। बस वो दोनों फरिश्ते कहेंगे कि हम जानते थे कि तुम ऐसा ही कहोगे। बस जमीन से कहा जाएगा कि इस पर मिल जा, बस वो उस पर इकट्ठी हो जाएगी, यानी उसे दबाएगी, यहाँ तक कि उसकी पसलियां एक दूसरी में दाखिल हो जाएंगी। वो मुसलसल अजाब में मुब्तला रहेगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इसी हाल में यानी अजाब में उस जगह से उठाएगा। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जन्नत और जहन्नुम के जिक्र पर इस कदर नहीं रोते थे जितना कि कब्र को याद करके रोते थे। और फिर हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किया कि बिलाशुबा कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, और अगर ये इससे मंजिल निजात आसान नहीं होगी मिली उसकी तो सारी इसके बाद मंजिलें के मरहले इससे ज्यादा सख्त होंगे। हजरत जिसकी ये उस्मान मुश्किल होगी, रज़ी उसकी अल्लाह ताला अन्हु मुश्किल फरमाते तरीन हैं होती कि चली। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र से ज्यादा सख्त, खौफनाक और बुरी जगह मैंने नहीं देखी। हजरत साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बेशक कब्र मैयत को दबोचती है, अगर इससे कोई महफूज रहता तो हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जरूर महफूज रहते। कब्र के दबोचने की बिना पर पसलियां मिल जाएंगी। ये अज़ाब कब्र काफिर और मुनाफिकों पर होता रहेगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला दोबारा बंदों को जिंदा फरमाए। और सही उल बुखारी में है कि कानों के दरमियान लोहे के हथौड़े से इस कदर जोर से मारा जाएगा कि जिन्हों इंस के अलावा सारी मखलूक सुनती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आपको दो आदमी अर्ज़े मुक़द्दसा पे ले गए, वहाँ पर एक शख्स को बैठा हुआ पाया और उसके पास एक आदमी लोहे के टेढ़ा हांकिला आला लिए हुए था। उसके जरिए उसके एक जबड़े में दाखिल करके उसकी गुद्दी तक ले जाता, फिर दूसरे जबड़े की गुद्दी को भी ऐसे ही खींचता और फिर दोनों को मिला देता। इसके बाद उसकी पहली हालत में पलट आने के बाद सजा का ये अमल फिर से दोहराया जाता। चुनाचे आपने एक और आदमी को देखा जो अपनी गुद्दी के बल लेटा हुआ है और उसके करीब एक आदमी बड़ा पत्थर लिए खड़ा है। वो उसके जरिए उसका सर कुचल रहा था। पत्थर लुढ़क कर दूर जाता, जब तक वो उसे लाता सर फिर जुड़ जाता और इसी तरह ये अमल भी जारी रहता। फिर आपने इसकी तफसील बतलाई कि जिसकी गुद्दी को चीरा जा रहा था ये वो शख्स था जो झूठ बोला करता था और लोग उससे उसके झूठ को दूर दूर तक फैलाते। कयामत तक इसे अजाब दिया जाता रहेगा। दूसरा वो शख्स था जिसने कुरान सीख कर गफलत बरती, रातों को सोया रहता और दिन में उस पर अमल भी नहीं करता, तो उसे भी कयामत तक यही अजाब दिया जाता रहेगा। दूसरों की पीठ पीछे बुराई करने वाले, गीबत करने वाले अपने चेहरे और सीने को तांबे वाले नाखूनों से नोचेंगे। चोरी की गई चीज के साथ जलाया जाना। खैबर में रफा नामी शख्स ने माले गनीमत से चादर चुरा ली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही चादर उस पर आग भड़का रही है। कब्र का ज्यादातर अजाब पेशाब के छींटों की वजह से होता है। सही उल तरगीब वल तरहीब में है कि यकीनन कुरान में एक सूरा ने जिसकी 30 आयतें हैं एक शख्स के हक में सिफारिश की, यहाँ तक कि उसे बख्श दिया गया, और वो यही सूरा तबारकल्लज़ी यानी सूरह मुल्क है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सूरतुल सजदा और सूरह मुल्क पढ़कर ही सोया करते थे। और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स रात को सूरह मुल्क की तिलावत करता रहे उसे अल्लाह ताला अज़ाब कब्र से महफूज रखेगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हम सहाबा इस सूरह मुल्क को अल मआनिता यानी बचाने वाली कहते थे, यानी अज़ाब कब्र से। लिहाजा मोमिन बंदे को चाहिए कि मौत जो दुनियावी लज्जतों को तोड़ने वाली है कसरत से जिक्र करे और अल्लाह का तकवा इख्तियार करे और मज़कूरा वसाइल को सामने रखकर इलाही और नबवी के तरीके के जरिए रब की नाराजगी और सजा से बचने की कोशिश करे। उस दिन की तैयारी के लिए कोशा रहे जिस दिन सिवाय अल्लाह के किसी का सहारा नहीं होगा। अल्लाह हमारी लग़्ज़िशों को माफ फरमाए और अज़ाब कब्र से हम सबको महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो दिस वॉज द वीडियो एंड इसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे एक इंसान को कब्र के अंदर उतारा जाता है तो कैसे फरिश्ते उसके पास पहले उसका नाम अमाल देखने आएंगे,
कैसे फिर उसके पास नकीर और मुनकर आते हैं और उससे वो 4 सवालात पूछते हैं जो कि काफ़ी सारे उलमाओं से मैंने सुना है कि कब्र के 3 सवाल होते हैं, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक वीडियो देखा था जहाँ पे वो चौथे सवाल को भी क्लेम करते हैं कि चौथा सवाल भी पूछा जाएगा। तो वो सारे सवाल पूछे जाएंगे और जो वो उन सवालों के जवाब दे पाएगा उसके लिए कब्र को कैसे कुशादा कर दिया जाएगा, और जो शख्स उन सवालों के जवाब नहीं दे पाएगा उनके लिए कैसे कैसे तरीके के अजाब और पनिशमेंट्स अल्लाह जल्ल शानू ने तैयार रखी हैं। और एक हदीस पाक मैंने सुनी है जहाँ पे ये कहा जाता है कि कब्र इंसान की सबसे पहली मराहिल है, जिसका ये मराहिल आसान हो गया उसके आगे वाले जितने भी मराहिल आने वाले हैं वो आसान तर होते चले जाएंगे, और जिसका ये पहला मराहिल कब्र का सख्त और अजाबनाक हो गया तो उसके आने वाले सारे मराहिल एक से बढ़ के एक खतरनाक और अजाब तर होते चले जाएंगे। तो यस, इस चीज को ना हमें याद रखना चाहिए अपने जहन में, है जो जिंदगी की शमा बुझेगी उसका एंड पॉइंट ये है, कब्र के गड्ढे में जब हमें उतारा जाएगा उसके बाद है जो असली जिंदगी स्टार्ट होगी। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि इंसान सोया हुआ है और मौत पे जागेगा, और जब जागेगा तो उसको जिंदगी की हकीकत पता लग जाएगी। तो हम में से बेहतर इंसान और अक्लमंद इंसान वो नहीं है जिसने माल बना लिया, पैसा बना लिया, शोहरत बना ली और ओहदा बना लिया, जबकि अक्लमंद इंसान वो है जो वक्त रहते हुए जिंदगी की हकीकत को समझ गया, फिर चाहे उसको माल मिला या ना मिला, फिर चाहे उसको इज्जत मिली, ओहदा मिला या ना मिला, लेकिन उसने अपनी जिंदगी का रुख उस तरीके से रखा जैसे अल्लाह जल्ल शानू ने उसको हुक्म दिया था, और उसकी विदाई इस दुनिया से उस तरीके पे हुई जिसमें उसने अपने अल्लाह को राजी कर लिया था। तो वो अक्लमंद है, तो वो कामयाब है बनिस्बत उसके जिसने अपनी जिंदगी खपा दी ऐसे चीजों में जिन चीजों को वो अपनी मौत पे अगले लोगों के हवाले करके खुद खाली हाथ निकल गया। So yes, this was the video for today and I'll be back soon with a different video. Till that time, please do take care of yourself. Keep remembering me in your dua. Allah Hafiz.